मुझे खबर मिला है कि जो हमारा पुराना राजभवन था, जो 1949 में राजमाता कंचन प्रभा देवी ने टर्म्स एंड कंडीशन में फ्री में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, राजभवन को मैं वहां में राज्यपाल को रखने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जब आईपीएफटी और बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो बात चला कि वहां में एक महाराजा के नाम में एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहां में हमारा त्रिपुरा का, हमारा तिपरासा का कल्चर, कस्टम, हमारा इतिहास को दिखाया जाएगा। लेकिन अब मुझे खबर मिल रहा है कि वहां में ये जो पुराना राजभवन है, वहां में बिना किसी से कंसल्ट करके, बिना हमारा सेंटिमेंट, सिर्फ मेरा फैमिली का नहीं, हमारे लोगों का, हमारा स्टेट का कल्चर का सेंटिमेंट को कंसल्ट करके वहां में एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। सब चीज पैसे के लिए नहीं हो सकता है, सब चीज प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता है। आज अगरतला में हमारे नाम में, तिपरासा महाराजा के नाम में, हमारे त्रिपुरा के कल्चर के बारे में क्या बचा है, और आज जो भी बचा है हमारा इतिहास, उसको भी आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप बिना हम लोग से बात करके आप यहां में 5 स्टार होटल बना रहे हो। आई कंप्लीटली अपोज इट, और मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि प्लीज रीथिंक ऑन दिस डिसीजन, क्योंकि वरना हमें रास्ते में निकलना पड़ेगा और हमें अपोज करना पड़ेगा। मैं स्टेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि स्टेट में टूरिज्म डेवलप हो, उन्नति आए। आप कहीं और में बनाइए, जगह मैं दे देता हूं, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस में, वहां में बिना हमारे लोगों से कंसल्ट करके ये सब करना, ये हमेशा हो रहा है। ये पहले भी हुआ, हमारे ऐतिहासिक जगह का नाम को बदल दिया गया, उनके स्टेटस को बदल दिया गया। आप ये कब तक करोगे? ये गलत बात है, एंड इसको मैं एकदम एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। आई अर्ज एवरीवन इन त्रिपुरा, ऑफ ऑल कम्युनिटीज, पीपल हु हैव रिस्पेक्ट एंड knowledge of history and our culture, to oppose such moves. Not everything is made for money. Not everything is done for profit. There is something called heritage of the place. And I oppose this project by the government of Tripura. আগরতলার পুরনো রাজভবনকে তাজ গ্রুপের হাতে হস্তান্তরে ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। আন্দোলনে সামিল তিপ্রামথা দলের ছাত্র সংগঠন। রাজামলে তৈরি আগরতলার পুরনো রাজভবন তাজ গ্রুপের হাতে হস্তান্তরের ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবার সরব হয়েছেন তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। পাশাপাশি তিপ্রামথা দলের ছাত্র সংগঠনগুলি আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এক ডেপুটেশন প্রদান করে। তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন এবং তিপ্রামথা ছাত্র সংগঠনের এক নেতা বলেন, আগরতলার পুরাতন রাজবাড়িটিকে 5 তারা হোটেল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরার উন্নয়ন জাতি এবং জনজাতি মানুষরাও চায়, কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাস মুছে উন্নয়ন কোনোদিনই সম্ভব নয়। আগরতলার পুষ্পবন্ত প্রাসাদ ত্রিপুরার একটি প্রাচীন রাজকীয় প্রাসাদ। 1917 সালে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য দেববর্মন দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এই রাজপ্রাসাদটি। এটি 2018 সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজভবন হিসেবে ছিল, যা পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু বর্তমান ত্রিপুরার বিজেপি সরকার পুরাতন রাজভবনে 5 তারা হোটেল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই বিরুদ্ধে গোটা ত্রিপুরাবাসীকে এগিয়ে এসে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দাসের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। Thank you to all the media friends. Today we, on behalf of YTF, as you all know that yesterday, by some from the news from which came from the social media itself, that Posovanta Palace is going to demolish, and the government of Tripura has trying to give to Taj Group of Industries for Taj Hotel. See, for this reason we oppose. We, on behalf of YTF, we oppose such act which is being taken by the government of Tripura. We don't oppose Taj to be created in some other places. We have many lands in Tripura, like we have created Hotel Polo Towers, we have many lands. Why does the government of Tripura give a land to create a hotel, 5-star hotel? It's good for us actually. But instead of that, why do you want to demolish the historical place Posovanta Palace, which was built by Maharaja Birendra Kishore Manikko in the year 1917?
So this is the reason, man. This is the main reason we today, on behalf of YTF, going to submit a memorandum to DM West. Sir, all these kind of act not should be repeated again and again. As we all know, in the past, last CPM regime, everything has been changed. Which last it was Astable Maidan. Now it was a Swami Kane Maidan. And in front of Rajbari, they have changed their names in the in museum. Ujanta Palace was named after the Preston Museum. And I'm very much proud during that time. The student organization, they protest, and at least we can put the name of Ujanta Palace. This is the reason we YTF condemn this kind, and we oppose such kind of act which is being taken by the government of Tripura, not to repeat again and again, to demolish our culture and heritage. Tripura has a very rich culture for all over, not only for Tripura, not only for Bengalis, for everyone. So I just urge the government of Tripura not to do such untoward acts which harm the sentiments of the people of Tripura. Thank you.